हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमो नमः. कालच्या दिसाक आमी नवमो अध्यायो राजविद्या राजगुह्य योगाचे राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययं म्हणलेल्या श्लोकाविषयी पळयतरशिलीची कृष्ण सांगतरस कसं म्हण म्हळ्यार रे अर्जुनाक हांव तुका राजगुह्य जावन आशिल्लें तसलें एक गुह्य जावन आशिल्लें एक राज्य विद्या श्रेष्ठ विद्या हांव तुका सांगता तें कसलें म्हण म्हळ्यार पवित्रम इदम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम म्हणटा म्हणारी खाली सांगला हांवें राजविद्या म्हण एक प्रधान विद्या खंयची आमी ह्या लोका दुखून मुक्त जावका जाल्यार परमात्माले वचूका जाल्यार खंयची विद्या आमकां जावका ती विद्याक हांगा परमात्मा राजविद्या म्हणटा म्हण कळ्ळें. तशीची राजगुह्य म्हळ्यार कसं लेखा म्हळ्यार रहस्य जावन आशिल्लें विद्य ती तशें जावन म्हळ्यार गुट्टार दवरका म्हळ्यार कसलें काली हाजे विशयी जिज्ञास जाला म्हळ्यार देवा पळोवका म्हळ्यार आशी देवाक अर्थ करून घेवका देवाला वचूका म्हळ्यार आशी पुराय जनान केल्ल्यार कसली चूक आस की देवाल विशय पुराय जनाक कळल्यार कसलो आसता तूं तें गुह्य जावन इत्या दवरका बाई खंडीत कोणेय देवाल विशयी कळवेत अर्थ करून घेवेत जाल्यार अर्थ करून घेवका म्हळ्यार इच्छा जावका न्हय. यो तुका भगवत गीतेचे गीतामृतधारा हांव सांगता यो तुका गीतेचें रहस्य असल एक विद्या काही श्रेष्ठ देवालय वचूका तुका कसले दुसरें कामां न्हय म्हाका कामां सांगा ऐकून बसच्याक म्हणटले जन कितली की आसत न्हय कोणके ऐकत म्हण आमी आयकुची नमुन्याची जनसाची जाल्यार कोणाक बद परमात्मा ज्ञान जावका म्हळ्यार लाश आस तांणी आयकुचें म्हळ्यार तांकां आनी इच्छेन मनान आयकुचें तसल जनाक आमी म्हळ्यार तसल जनाक हें उपदेश दिव्यत म्हणटा शिवाय कृष्ण कोणा इच्छा ना परमात्मा विशयी अर्थ करून घेवचे आयकुचे सकड इच्छा ना हांगाचें जीवन खावचें जेवचें न्हिदचें भोंवचें हेंची सुख हेंचें जीवन म्हूण कोण लेखता तांकां असली एक पराविद्या श्रेष्ठ विद्या सांगता म्हणून ना तांगेल्या मात्र गुठान दवरका म्हणलेल्या विशयार तो राजगुह्य म्हणटा. आतां हें पवित्र विद्या म्हळ्यार पवित्रम इदम म्हणलें कसो खातीर पवित्र म्हळ्यार हें जावन आमगेल्या मनांतलो आतां गीत वाजूचें आनी गीत अर्थ करून घेवचें गीत वाजून कितले की वर्स जाल्यार गीत बयहार ठेवचें पुरो जाल्यार ते अर्थ करून घेतील तशी अर्थ करून घेतील तशी ताजे गूढार्थ यथार्थ सकड भावार्थ तंतु गीते प्रति बुक्का पंदा एक भावार्थ आसता सान अर्थ जाल्यार ते गुह्य रितीन आसूचो ते विद्या ताजे अर्थ यथार्थ जावन आमी वाजूका म्हण लेखील तशी विंगड बुक्कांत विंगड संतांनी विंगड जनान ते एक गीतेचे श्लोकाक कसलो अर्थ दिला ते आयकत वाजीत आमगेल्या मनांत एक चिंतन मंथन जिज्ञास सूर जावन कडेर म्हणटना ताजे एक कसलो प्रभाव आमगेल्या मनांत येता म्हळ्यार तांतू पळय काम क्रोध सकड सोडका म्हणटा पळय बद जावन आमगेल्या मनाक एक पंत दिसच्या सुरू जाता कसलें हें आमगेल्या मनांतलो कल्मश पुरे नाश जावका म्हणटना आमी त्या रितीर प्रयत्न करूं पळयताची तशें जावन हें आमकां पवित्र करता ही विद्या आमकां पवित्र करता म्हणचें एकदम उत्तमम हें भारी एक नमनेचें उत्तम ज्ञान म्हणून तशी प्रत्यक्ष अवगमम अक्ष म्हळ्यार इंद्रियाकय अक्ष म्हणटा आतां
एक विद्या परमात्माला वच्चा सहायक जाता जाल्यार ताजे पशी उत्तम विद्या खंयची ना म्हणीत. हांगा आमी खंयची लौकीक विद्या शिकून दुड्ड संपादन करून हांगा कितले कीर्ती मान प्रतिश्ठा ते दुडवा निमती घेवेत जाल्यार परमात्मा पावच्या जायना ताजीन. तशें जाल्यार हे परमात्मा पावची तसल विद्या उत्तम विद्या म्हणूंका जाता. तशीच उत्तमम इदम म्हणलें आनी प्रत्यक्ष अवगमम म्हळ्यार हांगा अक्ष म्हळ्यार इंद्रियाकय सांगताची. तशी देव आमगेले देहांत व्याप्त जावन आसता म्हणटना सर्व इंद्रियांतूय तो आसता म्हण जालें जाल्यार इंद्रिया आस आमकां दिसतवे तो आमगेले देहा आस तो आमकां दिसतवे ना न्हय. तशी अव्यक्त जावन आसता आमकां कळना जाल्यार तो हांगा प्रत्यक्ष म्हळ्यार येद्रा दिसता म्हळ्यार अर्थ येना अक्षांतू आस इंद्रियांतू आस तशें जावन ताका प्रत्यक्ष म्हणचें म्हणून. यो सर्व कडेन आसा परमात्मा आमकां कळना जाल्यार हें आमकां परमात्मो अवगमम तागेले विशय आमकां खंयची सांगता. अवगमम म्हळ्यार आमकां गोत्तू जेवची तशी करता. खंयची विद्या ती म्हळ्यार हीच राजविद्या ही भगवत गीता आमी वाजिले ऐकले अर्थ करून घेवच्या प्रयत्न केल्ले म्हणजे परमात्माल सर्व विशय अवगमम आमकां कळटा. तशें जाल्यार अवगमम म्हळ्यार खंयचे एक श्रेष्ठ ज्ञान सर्व इंद्रियाक प्रेरण करून परमात्माले अपरोक्ष ज्ञान मेळच्याक कारण जाता की ते एक विद्येक राजविद्या म्हणचे. म्हळ्यार ते खंयची विद्ये निमती परमात्माल दर्शन आमकां सुलभ जाता की जेवो परमात्माल दर्शन मेळना नशी रब्बना की म्हळ्यार मेळूका ते एक विद्या शिकली म्हण जाल्यार परमात्माल दर्शन आमकां मेळटा म्हणून लेख. तशीच ते परमात्माल दर्शन सुलभ जाता की आमकां जेवो परमात्मा आमकां मेळटा की ती विद्या प्रत्यक्ष अवगमम म्हणचे. आनी त्याची विद्येक धर्म्यम म्हणलें देवान. धर्म्यम म्हणी तें म्हणलें धर्माचे स्वरूप परमात्मो म्हणून. हें धर्म्यम म्हळ्यार हें विद्या म्हळ्यार राजविद्या म्हणलें हें गीतेचे उपदेश धर्माचे स्वरूप जावन आशिल्ले परमात्माक अर्थ करून घेवच्याक आमकां साध्य करता. भितर आशिल्ले देवा पळोवच्याक साध्य जाता तशें जावन ताका धर्म्यम अवगमम म्हणचें. म्हळ्यार आमकां आमगेले अंतर्यांत परमात्मा आसा म्हणून कळूंक कितली काळ वता पळय कितले की आतां आमकां जाल्यार कळलेलें ना तें अंतर्यांत परमात्मा आसा म्हणून. आमी आजीकय देवस्थानां वचून देवा पळोवच्या प्रयत्न करताची. कसले एक व्रत विधान इत्यादी धोरण तोची देव तेंची देवाल स्वरूप म्हूण लेखून आमी संतोश पावताची. जाल्यार कितली जनाक अपरोक्ष ज्ञानीक तांगेले अंतर्यांतू परमात्मा दिसता भारी संतोश जाता. सुलभ दर्शन परमात्माल मेळका जाल्यार हें अपरोक्ष ज्ञान जावका म्हण जालें. अपरोक्ष ज्ञान खंयच्यान मेळटा हें गीते म्हणलें एक श्रेष्ठ उपदेशा दुखून मेळटा म्हूण परमात्मान सांगची तें राजविद्या राजगुह्य म्हूण सांगून. तशी धर्म्यम म्हणटना धर्म म्हळ्यार कसं न्हय धार्यते इति धर्मम सगळे जगत्याचे धारक जावन आशिल्ले परमात्माक संबंध पाविले विद्या देखून ताका धर्म्यम म्हणचें. म्हळ्यार परमात्मा हें धर्म्यम प्रत्यक्षावगमम म्हळ्यार सगळे विश्वाचो धारक जावन आशिल्ले परमात्माक संबंध पाविल्ली ही विद्या धर्म्यम. ही विद्या ब्रह्मांड आनी पिंडांड म्हळ्यार आमी म्हणटा पळय ब्रह्मांडांतूय पिंडांड म्हळ्यार शरिरांतूय आसूच्यो परमात्माक पळोवच्याक साध्य करून दिता. तशें जावन प्रत्यक्षावगमम म्हणचें. तसलें आमगेलें मना येता इतली कश्ट आसलें हें शिकच्याक हाजे निमती कसले मेळत आमकां आतां आमी शिकलीच म्हूण लेख्या कसो जाता आमकां तें एक विद्या जाय म्हूण आमी प्रयत्न केल्ले कसले मेळटा आमकां. ताचे खातीर कृष्ण सांगता सुसुखम भारी संतोश सूख दितकय. हें कसलें बा सुसुखम हें शिकचें म्हळ्यार तितलें सुलभ आसवे ना न्हय. सुसुखम आमकां एक नमने जिवनांत सूख दिता कश्ट पुरे नाश करता म्हळ्यार मोक्ष म्हळ्ळेंच एक सूख म्हणटाची. तशीच हांगा कर्तुम अव्ययम म्हळ्यार कर्तुम सुलभम हें
आमकां साधन करच्याक भारी सुलभाची विद्या तशें भारी सुलभ आनी नाश जायना ना ती विद्या अव्ययम अत्यंत सनातन जावन आशिल्लो परमात्माक अर्थ करून घेवची तसली ही विद्या परमात्मा अव्यय म्हणटा न्ही विद्या अव्ययच न्हय अव्यय जावन आशिल्लें परमात्मा अर्थ करून घेवंक जाल्यार अव्यय जावन आशिल्ली विद्या जावका तशी आतां तसल्या सुलभम कर्तुम सुसुखम सकट म्हणली कसल्याक पळय आतां आमगेले चेडूं सान्नासतना कसलेय एक परीक्षेचे खंयचे एक क्वेश्चना तांकां आन्सर कळनी बाय हार्ट करूं जायनी जेव्हा कसो की गोंदळ जालो पळदी आसतना रडताची आमी परीक्षे वचना जेव्हा आमकां कश्ट जाता त्या वेळार आमी कसं म्हणटाची तांकां कारण हें कसं कश्ट रे हें भारी सुलभ बैस शिकयत तुका म्हूण सांगून शिकोवन तांकां आमी पेटयताची पळय तशी तेदन तांकां एक धैर्य येवन तांणी वता पळय तशें हांगा परमात्मान हें कश्ट विद्ये राजविद्या राजगुह्य योग साधन करूं कश्टाची सुलभ कांय न्हय जाल्यार आमकां सुलभ म्हूण सांगता कसल्याक म्हळ्यार साधनेचे प्रयत्न करूं एक मन येवका न्हय ताजे खातीर कृष्ण आमकां हें साधने मार्ग कसलो कश्ट ना सुलभ आसा म्हूण सांगता जाल्यार हें मार्ग बद सुलभ कोणाक सज्जनांक योग्य जनांक पुरो हें साधन सुलभ जाल्यार अयोग्यांक त्याची दुश्ट जनाक हें मार्ग सुलभ ना म्हूण सांगून आमी लेखा तशी आतां कृष्ण सांगता कसलें म्हूण पळया हें खंयच्या जनाक साध्य जाता कोणाक साध्य जाता हें म्हूण म्हळ्यार तो सांगता अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि अश्रद्धदाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अस्य धर्मस्य अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यू संसारवर्त्मनी म्हणलें परंतपा म्हणलं अर्जुनाक परंतप म्हळ्यार दुसऱ्यांक तपन करतलो म्हणून पर म्हळ्यार दुसऱ्यांक तपन करतलो दुसरें म्हळ्यार कोणाक तो तपन करता अर्जुन म्हळ्यार धर्मान तूं कोणा श्रद्ध ना तांकां तो तपन करता तेची हांगा धर्मान तूं श्रद्ध नातील जनांक तूं ताप दिवका अधर्मा विरुद्ध तूं युद्ध कोरका हें विद्य तुका सांगतरस कसल्याक म्हळ्यार तूं अधर्मा विरुद्ध युद्ध कोरका म्हूण सांगून हांव तुका सांगतरस तशें हांव कोणाक धर्मान तूं श्रद्धस की अधर्मी न्हय की तांकां तपन करका अर्जुना म्हूण म्हणचे खातीर उडगास करचे खातीर हांगा परंतपा म्हूण आपयता हांगा म्हणलें धर्मस्य अस्य धर्मस्य म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार कसलो तसल्यार सुरवेच्या श्लोकांत आमी सांगलें धर्म म्हळ्यार धारण करून दाखोवचें ते धर्म कसले ताका कसले एक अश्यस तश्यस स्वरूप दिवचें जायना जाल्यार धर्म म्हळ्यार आचरण करून दाखोवचें आचरण करून दाखोवचें कसलें खंयचें आचरण जगत्याक चांग खंयची जाता पळय ताजे आचरण एक धर्म म्हणटाची म्हण आनी कसलें म्हळ्यार विहित कर्माचें आचरण करचेची धर्म म्हूण म्हणलें तशी तसलें आमकां कळ्ळें अस्य धर्मस्य खंयचो धर्म तो जगत्याक चांग जावची तसलो धर्म आनी सर्व जनाले विहित कर्माचरण तेजे एक श्रेश्ठ धर्म म्हूण म्हणटाचे आतां देव सांगता अश्रद्धधाना तसलें हें धर्मान तूं अस्य धर्मस्य अश्रद्धधानाः हें धर्मान तूं देवालान तूं कसलेय श्रद्ध नातिलो आसक्ती नातिलो तसल जनांक अश्रद्धदाना जनांक अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्त्मनी म्हणलें तसलें अश्रद्धदान म्हळ्यार आमकां कळ्ळें धर्मान तूं देवालान तूं श्रद्ध नातील जन आतां इपळें केलो जनाक आमी देव म्हळ्यार अशी देव म्हळ्यार तशी देव सर्वश्रेश्ठ देवाल काणें आयकूंक देवाल विचार आयकूंक देवाल विचार चिंतन करता सकड म्हणटना तांणी कसं म्हणटाची हें कोण आतां कालान तूं तें पळय करून बसता बद देवस की ना की कोणा गोत्तस कोण की सांगिल्लें आयकून आमी मुर्खशी देवस म्हणटात न्हय देव असल्या खंय आमकां कांय दिसना तो म्हणटना आतां कालान तूं हें पळय करून घेवन कोण बसता म्हूण सांगून लेखल्यार तें अश्रद्धा आशिल्ले जन म्हणचे देव म्हळ्यार पटयोची म्हणटले जनय आसची देव खंयच देव पटयोची देव आशिल्ले जाल्यार म्हाका अशें पळय कश्ट येता आशिल्ले म्हळ्यार हांव बारी व्हड भक्तू
हांव देवान म्हाका प्रीती करची तसले एक पात्रत्व मेगलान तो आसा जाल्यार हांव तशें म्हणका. तशें कांय ना. आमगेले तशी व्हड भक्त मस्त जन आसाची आमी लेखचे आमी भक्त आमी चंद रितीर चलतर आसाची त्या प्रेपटीची देवाक गोत्तस कोण तागेल निज भक्त म्हूण सांगून तशी हांगा तेंच सांगचें कसं म्हळ्यार देव म्हळ्यार पट्टी म्हणटले अश्रद्धेचे नंबीक नातिले विश्वास नातिले जन चड आसतना तसले जनाक अश्रद्धानाः पुरुषाः पुरुष श्रद्ध नातील पुरुषांक म्हूण म्हणली न्हू देवान बरें कुशचेल्लें आमकां न्ही तसल्यार स्त्रियांक न्ही हें म्हूण सांगून लेखल्यार तशें कसलें न्ही हें स्त्रियांकय पुरुषांकय इत्याक स्त्रियान लेखचें ना आमकां न्ही हें उपदेश आमी कसले जायत्या करीत आमी स्वतंत्र म्हूण लेखचें ना स्वतंत्र एकलोची परमात्मो तशें जाल्यार पुरुशां म्हणलें कसं जाल्यार दादल्यांक न्ही बैल मनशांकय समीत म्हूण जाल्यार पुरू म्हळ्यार शरीर पुरुश म्हळ्यार शरीर धारण करनाशिल्लो शरीर धारण करलेलो म्हूण सांगून जाता. आतां आमी पुरे शरीर धारण करनाशिल्लीची तशें आमी पुरे जन पुरुशाची म्हळ्यार पुरू म्हळ्यार शरीर जाल्यार देखून शरिरांत आसूचे खंयच्यो जिवात्मो तो पुरुश म्हणून घेता. तेंचे हांगा म्हणलें पुरुशः अप्राप्य माम निवर्तन्ते कोण म्हाका पावनाची अश्रद्धशील कोण पुरुश धर्मीय पालन करनाची तांकां म्हाका तांणी मेळनी म्हळ्यार अप्राप्य माम निवर्तन्ते म्हाका मेळटात तांणी म्हाका पावताची जाल्यार हांगा जन्मांत अपास येवका तांकां इत्याक म्हळ्यार हांगा संवसारांत माम निवर्तन्ते हांगा अपास येवक म्हळ्यार हांगा म्हळ्यार खंय हें समस्त जगत्यांत तशीची वपास हांगा जन्मा येवका हांगा आयली नंतर कसलें खंय जन्मा येताचे म्हण आमकां गोतना येताचे आमी जन्माक मागीर हांगा आयले नंतर जेवताची खाताची सूख पावताची असल पुरे कामां आमी करताची. तशी हांगा ताजे खातीर देवान म्हणलेलें मृत्यू संवसार वर्तमनी हांगा व्हड कश्ट म्हळ्यार कसले म्हळ्यार मृत्यू हें संवसारांत व्हड कश्ट कसो म्हळ्यार मृत्यू मरण तें कोणाकय जायवे म्हूण निमगेल्या कोणाकय जायवे बरलेले कसले बुट्टीन तूं दवर न्हू आंब हाडला आन्ने काडला हें हाडला कोणा जाय म्हळ्यार पुरे जना जावका तेची मृत्यू लागीं येतरस कोणा जाय म्हळ्यार आमकां नाका तुमकां नाका हांगा मरणा भितल जन चड जाल्यार मरणा भिताच म्हूण हांगा येयले जना मरण चुकली म्हूण आसवें ना मरण जवूका ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಮರಣ ತಪ್ಪದು ಜನ್ಮ ಆಯ್ಲಾಕ ಮರಣ ಚುಕ್ಕನ म्हणटा तशें जावन हांगा येयल्यार हें पुरे कश्ट सूख दुख्ख लाभ नश्ट पुरे आमी अनुभव करूंक जाता आमगेल्या देहांत आमी पडली जन्मांत कसो केला ते प्रारब्ध आमी पुरे आत्ताय अनुभविसूंक जाता. तशी आतां तसल्यार हांगा हें मृत्यू संवसार मृत्यू लोकांतुले मरण म्हळ्यार दुख्ख कोणाकय नाका म्हूण सांगून कळ्ळी न्हू आमकां. तशें जाल्यार आतां आमकां दुख्ख नाका मरण नाका कसलें नाका तशें जाल्यार आमी कांय शाश्वत जावन आसच्या जायना न्हय आनी कसो जावका तसल्यार आमकां पळय आमी देवाले कसो म्हणचें देवा म्हाका कश्ट दिवूं नका म्हाका केन्नाय सूख असो केन्नाय कश्ट नाका म्हूण आनी सांगचें आमी तांतूय मरण म्हाका येवचें नाका. आमी कसले हिरण्यकश्यपू कसले वर घेवन येयल्याचे ताकाय त्या म्हणटा ब्रह्मा तपस्या कर न्हू ताणें वर घेतना वध्यत्व दिवचें जायना म्हणून ब्रह्मान सांगला तेदन्न ताणें पुरे क्लासस घाल्लेले म्हाका तागेले निमती मरण जावचें ना हागेले निमती जावचें ना हांगा जावचें ना थंय जावचें ना असल पुरे तशी मरण नाका आमकां सुख जावका म्हणटले जन चड रोग रुजीन नाका आनी कश्ट नाका दुख्ख नाका हें पुरे योजना आमकां मना येवची सहज जाल्यार हें पुरें नाका म्हूण जाल्यार परमात्मा पावचें म्हळ्यार कसो जाल्यार परमात्मा पावचें म्हळ्यार मोक्ष पावका. तशें जाल्यार मात्र आमकां हांगा कश्ट सूख कसलें भोगूं ना हांगा जन्माक येवचें ना. तशें जावन अश्रद्धाना आतां हांगा आमकां कळ्ळें अश्रद्धाना म्हळ्यार कसो न्ही श्रद्ध नासतील जन श्रद्ध म्हळ्यार कसलें म्हूण सुरय कळका आमी देवाल विशीं शास्त्रांत अध्ययन करताची सत्संग करताची सत्संगांत आमी कसले आयकलीची त्या मनांत आमी चिंतन करताची आनी मनांत तुजी परमात्मा विशयी आयकलेलो आशिल्लो
मनान तू ओपास 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 आम्ही ते ऐकल विषय मन केलेलं तशी मनाचे एक चंचलत्वता आणि एक परमात्माल विषय ऐकून 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 परमात्माल वैर मन दृढ जाऊन राबता मात्र नाही त्या वेळाक त्या ऐकलं कसं विषय असपडा मी शास्त्र सत्संगा निमती सकाळी परमात्माल विषय ऐकून ऐकून मना चंचलत गेल्ले मन निश्चल जाल्ले म्हूण जाल्यार त्याच विशयाक श्रद्धा म्हणचे तसला री आतां अन्य कसं म्हणून म्हळ्यार अन्यक रितीर आमी सांगूं येता श्रद्धा कसली म्हणून परमात्माल वैरी एक निसंशय जावन दवरची एक सदृढ भक्ती त्या वैवे त्या नैवे म्हणून म्हळेल संशय दवरनाशी निसंशयारी आमी परमात्माल वैरी एक भक्ती दवरताच पळय ताका आमी त्या सदृढ भक्तीकच आमी श्रद्धा म्हणीत तसलें हें श्रद्धनातील जन कसल जाताची ह्या श्रद्धनातील जनांक आमगेल धर्मांतू शास्त्रांतू मोक्षांतू सकड कसलेय बद्द म्हण दिसना तांणी म्हणटात ना बा ह्या पुरे भ्रमा कैकी सकडी ऐकलेले ऐकून तुमी सांगची हें कांय ना ह्या पुरे पट्टी निजावन जीवन म्हळ्यार हांगाचें जीवन जन्म आयलींची सकड सूख भोगलींची आनी हांगा कसल सकड आमकां दिसता पळय सुखा जीवन हेंची मिथ्य नाही आहे सत्य म्हूण आमकां दिसता मिथ्य म्हळ्यार देवाल विशयी मिथ्य म्हूण दिसता कोणाक श्रद्ध नातील जनाक तशी हें शास्त्र पुराय पट्टी सकडे दिसता जाल्यारी आनी सांगताच आमी हें पुराय पट्टी म्हूण सांगून जाल्यारी कोण शास्त्र प्रमाण ओपनाच की कोणाक एक प्रमाण वचन प्रमाण ग्रंथ म्हणटाची म्हळ्यार भागवत भगवद्गीता असल पुरे वाजून आम्ही एक शास्त्राचें प्रमाण दाखयता कसं केल्लें कसं जाता तें आयकून आमी छंद रितीरी जीवन करचें पळय हें जनन मरण रुपाचें बंधनां दुखून आमकां बिडगड जाता थंय देवस्थाना हें थंय शास्त्र कसल सकड सांगता पळय थंय तें आयकून ते फटी म्हणन अशी ते आमी ते ओपुका ताका कसं म्हणचें श्रद्धा म्हणचें तसल जनांक जनन मरण रुपी बंधनां दुखून बिडगड जाता जाल्यार कोण ओपना पळय कोणा श्रद्धीना परमात्माल विशयां तांकां बिडगड जायना म्हणून तशी आतां अच्युतदास माम्माल उडकास जाता तांणी सांगचें आशिल्लें श्रद्धेनी नंबिका म्हणल्यार बोब्बयणी चेडूं कजिन्स अशी म्हळ्यार अम्माल वैरची लग्गीगर कडच्या वैरची प्रीतीशी म्हळ्यार लग्गीगर कडची बैल मनीशी हेंगर कडची चेरडाक तांगे आयलारी आप्पन मोगान बसकारान खाणांनी दिता पळती कसले गोडशे खावचे दिता स्वीट्स दिता चॉकलेट दिता हे चेरडा तांगे ती वच्चे अभ्यास जाता ते एक दीस कसले दिल्ली म्हणजे तेंचे वेळा हेर दुसऱ्या चेरड वता ती वपास दितली चेरडाक अशीची चमकल कुडले ती कसं की खाण दिता तिच्या आंगी म्हणलेल्या विशयान चेरडाक एक तिगेल वयर विश्वास येईल की एक दिसू ते थंय वतन ते बैल मनशीन नित्य ह्या वेळा येवन चॉकलेट खातवे तुका मर्याद नावे म्हणून बिश्टाचें तदन ताका तें चेरडू पळय तिच्या आंगी ती हांव केन्ना चमकल्यारी चॉकलेट दिता म्हूण नमगत आशिल्लें पळय तें चेरडू तेजी नंबिकाची हल्ल्या बरी जाली की विश्वासूच गेले की त्या चेरडाक जाल्यार ते पळय ते नंबिका म्हणचे ताका ते नंबीक म्हळ्यार विंगड श्रद्ध म्हळ्यार विंगड म्हण पण विंगडाल वयरी लागीं कडचे माये वयर आसूची नंबीक जाल्यार श्रद्ध म्हळ्यार कसले ते अम्मा वयर आसूच काय अम्मा पळय कसल जाल्यार चेरडो अम्माले निमगिता खाण जेवण गोडशें चॉकलेट सकडी अम्मा दिवच्या दिता केलो उपंत ती चेरडाले चांगा कत्री चॉकलेटांनी मस्त दिवच्या वचना ती तसल पुरे खावचेना जमून तडशिता तेदना चेरडा कोप येता कोप येवन चेरडू हट करता अम्मा दोनी पेट्ट घालता जाल्यार ते चेरडू एक गडी कोपून फुगोवन बसल्यार वपास वचून अम्माक गुंच घालून अम्मा म्हाका कसले खावच्या दितवे चॉकलेट दितवे म्हणून वपास निमगीत पळते तशीची ताका श्रद्धा म्हणचे म्हळ्यार कळ्ळें आमगेल जनान आमगेल वयर दवरची श्रद्धा दुसरे जनांक आमगेले वयर आसूचे एक नंबिका विश्वासू म्हणटाची तशी कोणा श्रद्धस ताका आत्मशक्ती विल पॉवर म्हणटा पळय ते वाडता ती सात्वीक शक्ती म्हणटाची म्हळ्यार सात्वीक शक्तीचे एक विशेशत कसलें म्हळ्यार ते अन्याय
ताका कोणाला निमती एक अन्याय जाता म्हण जाल्यार ते सात्वीक शक्तिशील मनीसो ते अन्याय ते एक प्रतिभटन करता पळय तूं करची चुकी म्हणून सांगून एक आमी कठोपनिशदांतून नचिकेत म्हणून म्हळ्यार एक चरडाल काणी पळयताची तो बापूसू एक तो तागेलो आन्नाल ना वाजश्रवस ऋषी म्हूण तो कसो करता म्हळ्यार हांव इतले गायक दान दिता म्हूण एक संकल्प घेवन आयिल्ल्या जनांक गायी सकट दिता त्या गायी दितना केल्लो गायी सांगतना कशी दान दिवचें म्हळ्यार ते ಚಾವನು ನ್ಯೂನತ ನಿಶ್ಚನಜ आणि वासरू समीत दान दिवका म्हणस हांगा ते एक दान दितना तो कशी जेव रायाक दान एक दान दिल्ले म्हळ्यार ते एक आतां नचिकेताल काणी सांगता रस्त नचिकेताक एक कशी म्हळ्यार तागेले अन्नान वाजश्रवसान दान दितना प्रतिभटन करता चांग दान दिवका तूं दिवची जाल्यार म्हूण जाल्यार तो कसो करता बापूसू तो एक दिवची खंयची गायी म्हळ्यार भाग्गिली दूद दिना नातिली वासरू नातिली गायी तो दान दिता त्या वेळाक नचिकेतान प्रतिभटन केल्लें म्हणलें पळय इत्याक ताका प्रतिभटन करूं जाल्लें तम ही श्रद्धा विवेश त्या वेळाक हेच कठोपनिशदांत सांगचें कसो म्हळ्यार नचिकेताक ते दिवची दान दिवचे विशयान श्रद्धा भक्ती आशिल्लें तो ताका एक दान एक दितना लायक दिवका म्हणलेलें नचिकेताल मनान तशिल्लें जाल्यार तो कसो दान दिता म्हणटा अन्ना प्रतिभटन करता पळय तो तेदना तसल्यार म्हाका तूं दान दी म्हणटा तो ते गायकांनी दिवचे पयशे म्हाका दान दी म्हाकाय दी म्हूण हट करता सांू तेदना बापूस कोपान मस्तपण हटकून कडेर म्हणटना म्हाका कोणाक दान दिलें तूं म्हणटना बापूस सांगता तुका यमा दान दिला वस्तू यमलोका वस म्हण तशें ताणें यमलोका येवचें आसा आनी यमालेगी ज्ञान निमगोवचें आसता तशी ही पळय कठोपनिशदाची काणी तशी तम ह श्रद्धा विवेश म्हूण सांगून नचिकेताक त्या परमात्मा विशयान तो श्रद्धशील देखून अप्राय जालें तशी प्रहल्लादाल काणी आमी पळयताची प्रहल्लादाक तशी देवाल वयर मस्त श्रद्धा आसता न्हय तशी हिरण्यकशिप कसो सकडी तागेले वयरी अत्याचार कर अनाचार कर ताका सैसूचें जाता पळया प्रहल्लादाक ते वयरचे पर्वतार दुखून लकयसिता ते कसे एक विश घालून खावयसिता तशीच उज्यांत उड्डयता राकडा राशींत ताका घालून उज्जो दिता हें पळय आमी पळयतात न्हय वयरी पर्वतार दुखून लकयता हें पळय पळयतना ते प्रहल्लादाक देवाल वयर एक मस्त श्रद्धेशील पळय त्या श्रद्धे निमती ताका तितली सकड केल्यार ताका कसलेय जायनी मान्नी ते कश्ट सैसूच्या ताका साध्य जाल्लें इत्याक म्हळ्यार तागेले वयर एक परमात्माल अनुग्रह आशिल्लो न्हय ताजी निमती तशी परमात्मो हांगा कृष्ण अर्जुना लागीं मेगेलें ज्ञान विज्ञान समेत तुका तिळशिता म्हणलें न्हय आतां तें ज्ञान म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार ते महिम कसो तागेलें म्हूण तो तिळशिता त्यात कसल महिमा म्हणून आमी फायच्या दिसाचे गितामृतांत पळोवया आजी सांगिल्लें गितामृत परमात्माले गुरुंगेल चरणारविंदा समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु।